A day in my life as a personal vlogger, so mukaon ta karon na ang ato sudan kay utan mag-magic isa ta karon kay parang natay sudan og kanon. Sige, go! Presenting the rice. Presenting the utan. Made by Talong and Toyo Original. Presenting the tubig. Made of Esperanza water and diversion. So dito na nagumana nga itong magic para lang makakaon. So diri magsugod na tagkaon kay parang mabusog o ma-healthy ang atong body. So ato na ipapasoson kay parang dili malangay ang atong vlog. Go!